Amajambo ari mu gitabo cyo Kuvayo igice cya kabiri, Kutoka sura ya pili igice cya kabiri ku murongo w'icenda n'uwa 10. Sura ya pili mwanzo Kutoka mstari wa pili na igice cya kabiri ku murongo w'icenda, Kutoka sura ya pili mstari wa 9 gushika ku murongo kumbure wa 10 hadi 10. Kumbure n'umurongo wa 10 ariko tutashaka kubisoma, tutasoma hata 11. Reka dusome si mirongo myinshi. Umukobwa wa Farao aramubarira ati, jana uyu mwana umunyongereze nzokugerera. Uwo mugore ajana uwo mwana aramwonsa. Umwana amaze gukura amushira umukobwa wa Farao, acika umwana wiwe amwita Mose, ati nuko namukuye mu mazi. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtwaa mtoto akamnyonyesha, mtoto akakua, naye akamlea kwa binti wa Farao, akawa mwanawe, akamwita jina lake Musa, akasema ni kwa sababu alimtoa majini. Iyi nkuru ndizera yuko tumaze kuyisoma. Habari hii najua tayari tumeisoma. Nazi turayizi, ivuga ku Baheburayo bari mu gihugu cha Egiputa. Tunajua ni kuhusu Waebrania wakiwa katika nchi ya Misri. Ingene bashitseyo, kisi walivyofika huko, bashitseyo mu buryo butangaje, walifika kwa namna ya maajabu. Ni nkuru ndende ndibaza ko tuyizi, ni habari ndefu tunaifahamu, ariko harageze igihe, lakini ilifika na wakati hima Farao atazi kaise kabo. Ameteuliwa Farao asiyejua mambo yaliyopita, atazi kumbure iyo baje bava niyo naho bageze, hakujua wanatoka wapi na wanafika wapi. Abona baguma bavyara bagwira, akaona wanakwenda wanazaa na kuwa wengi. Yumvira yuko kumbure hoba bakabatwara igihugu cyabo, akajisi ya kwamba watakuja kuweza kuchukua na nchi yao. Niyo amategeko yashingwa, niyo sheria zikatokea. Maze gusoma haruguru, ukisoma hapa juu cyangwa mu gice cya mbere wala sura yake ya kwanza, ushobora kubona ingene amategeko yaje, kisi sheria zimekuja. Uyo mategeko ashira mu kaga Abaheburayo. Sheria ambazo zinakwenda kuwasilisha Waebrania. Chaba nuko umwana w'umuhungu wese yavuka yategerezwa kwicwa, ya kwamba atakayezaliwa mtoto wa kiume auawe. Ikindi naco ico cyari giteye ubwoba, nico cyatumye baza gushira Mose mu mazi. Kile ambacho kimesababisha hofu, wakamchukua Musa wakamweka majini, bashira mu ruzi Nile, wakamtia kwenye mto Nile. Mu ruzi Nile nuruzi rukumbure rumwe ibikoko tufate nk'ingona. Nile ni mto ambayo inaweza kuwa ndani nyama tofauti kama mamba. Dufate uyo mwana bamushizeyo, umwana mutonya uruyoya bashobora gusoma nturi, basi mtoto mdogo wameweka pale anaweza kufa. Umva n'uyo mwana bari bamushize mu kaga, na huyo mtoto ameweka katika shida. Ati kubera integuro y'Imana ari nziza rero, mpangilio wa Mungu ni mwema, integuro y'Imana itimirirwa, mpangilio wa Mungu huwezi kulinda. Uwo umukobwa wa Farao arenguka aho hantu, binti Farao akatokea mahali hapo. Farao wari yategetse yuko abana b'abahungu bicwa. Farao huyo ameweka sheria wana wa kiume wote wauawe. Nangeka kubona umwana yari mu mazi ngaho, na mtoto alikuwa katika maji hapo, byashobora gutuma hamenyekana yuko ari umwana w'Abaheburayo yaje kunyegezwa ngaho mu mazi, kana kweli mtoto wa Kiebrania amefichwa ndani ya maji. Ariko kubera ari integuro y'Imana, lakini kwa sababu ni mpangilio wa Mungu, integuro y'Imana itimigwa, mpango wa Mungu huwezi kupinga. Umukobwa wa Farao aserutse uyo mwana, Farao alipotokea mwana huyo bitera kumukunda, akampenda. Ati uyu mwana niyopfa twagwe n'amazi, uyu mtoto hawezi kufa kwa maji. Reka
turondere kumbure uwo mwonsa. Acha utafute yule ambaye atamnyonyesha. Kumbure cyo gusoma ngaho urabona ingene byagenze bari hapa utaona namna ilivyotokea. Bashize inderetsi kumirereka walitia mchungaji wa kuchunga, ariko iyo nderetsi ntaco yari gukora kutegeko rya Farao ryari ryashinzwe. Mchungaji huyo alifanya kazi gani na Farao bila sheria? Integuro y'Imana rero utazibirirwa ugeza ku murongo w'icenda. Mpangilio wa Mungu hapa mstari wa 9. Umukobwa wa Farao aramubarira ati jana uyu mwana umunyongereze nzokugerera. Umugore ajana uwo mwana aramwonsa. Binti Farao akamwambia, chukue mtoto huyu ukaninyonyeshee, nami nitakupa mshahara wako. Ili mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Aramutwara aramwonsa, akamchukua na kumnyonyesha. Na kumbure tutabisomye, hata kama hatukusoma, ndizera hariya nawo umwana wa Farao ari yakumaye. Najua kama mtoto wa Farao amekupa wewe uri Umuheburayo, wewe ni Mwebrania, wewe uri uw'Imana yatoranije, wewe ni wa Mungu ameandaa, uzovemwo ukomeye uhambaye, utoke mtu wa maajabu. Uko biri kose namna ilivyo, uze wibagire amarusho twebwe abibwanyu turimwo. Usisahau mateso ndugu zako wanayo. Kumbure ni inyigisho na amajambo umuvyeyi yaza aravuga abwira umwana wiwe, labda ni neno ambao mzazi kamwambia mwanae, kwera abona yuko amufise umwanya muto, kwa sababu aliona atakuwa naye muda mchache. Kumbure ageze gucuka yategeka kuchao amujana kwa Farao, toka kwenye ziwa atarudi kwa Farao, amujane kuri wa mwana kwa mukobwa wa Farao akurireyo, ili aweze kukomalia kwa binti Farao. Harageze umwana amaze gukura, amushira mtoto kiwango ya kutoka ziwa, amushira mukobwa wa Farao acika umwana wiwe, wakampeleka kwa mwana Farao kwa mwanae. Mbese ni izina niwe amwisi izina Mose, jina akamwita yeye Musa. Siwano yuko amukuye mu mazi, maana yake amemchukua kwa maji. Kumbure iryo zina Mose ryo bari izina ryo muri Misiri itari ry'Iheburayo. Inawezekana Musa ni jina la Kimisri, si ya Kiebrania. Kumbure kubera yagiswe n'uyu mukobwa wa Farao, amepata jina hilo kwa binti Farao. Mose arakurira aho hantu, Musa akakomara nafasi hiyo, kumbure akura aronka ubumenyi bwa Misiri, akakoma kwa ujuzi wa Kimisri, amara imyaka myinshi, na cyane cyane ko muri Misiri bari bafise inyigisho zihambaye, kwa sababu wa Misri walikuwa wanasayansi, wanafunzo za hali ya juu mu byakahise k'isi, kwa namna ya sayari barahambaye, wao ni watu wa nguvu sana. Birazi cyane kumbure abace kunebe y'ishuri barabizi, na labda wenye walisoma masomo ya kizungu wanajua. Integuro y'Imana rero, mipangilio ya Mungu sasa naco yizibira, hakuna kile ambacho kitaizuia. Naho Mose yakuriye kirimba kwa Farao, hata kama Musa amekomalia ikuluni kwa Farao, kumenya abi wabo ntibyamuvuyemwo, kufahamu uko wake hakuweza kumtoka ndani. Yakuze azi yuko atari umunyamisiri kama, alikoma akijua Yesu mwana Misri. Abi wabo bari mahema hariya, alijua wa ndugu zake walikuwa hemani huko, yaguma abiyumvirako, alikuwa akifikiri kuhusu wao, kugezaho asubirayo aja kubaraba, hadi akarudi kwenda kuwaona. Mbese n'imbere yuko aja kubaraba ivyo Abaheburayo bakoregwa na yale ambayo walikuwa wakitendewa, nibyamunezereza, hayakuwa akimfurahisha. Yarabona yuko ari mu buja, aliona wako katika utumwa, yarabona yuko bakoreshwa ibikorwa bikomeye, alikuwa anaona kama wana makazi ya nguvu, bikamubabaza, yanamuhuzunisha. Ayo kubera umwanya w'Imana utari bwagere, kwa bado na siku na muda wa Mungu naco yategeza gukora, hakufanya kitu. Reka turabe ngaha anya mu Vyakozwe n'Intumwa, tuangalie Matendo ya Mitume igice 10 ku murongo wa 22, sura gushika 23. Vyakozwe n'Intumwa 22, igice 10 ku murongo wa 22, Matendo ya Mitume sura ya 7:22 ku murongo wa 23 hadi 23. Mose yigishwa ubwenge
bwose bw'abanyegiputa, agira ubushobozi mu majambo yiwe no mu bikorwa vyiwe. Maze ariko aramara imyaka 40 avutse, haze cyumviro umutima wiwe cy'ugendera bene wabo b'Abisirayeli. Musa akafundishwa hekima yote ya Misri, akawa hodari wa maneno na matendo. Umri wake ulipopata kama miaka 40, akaazimu moyoni mwake kwenda watazama ndugu zake wa Israeli. Akuriye kwa Farao, anapokomalia kwa Farao, yagize ubushobozi, amekuwa hodari mu majambo yiwe, kwa maneno yake no mu bikorwa vyiwe na matendo yake. Kumbure iyo uwo mwanya munini yamaze ari kwa Farao, labda huyo muda mrefu amefanya akiwa kwa Farao, yariko ariga, alikuwa akiiga, alikuwa araharongera ubumenyi, akapata ujuzi. Kumbure mwana akore kukirimba nawe twugiranye no munsi, hata mtoto mwanakomalia ikuluni kule ikulu, hata tukijaribu kwa spizi, yiga mashure meza, anasoma kwenye masomo ibikenewe byose ko mu nyigisho ziwe, mahitaji yote katika mafunzo yake, ari bitabo, kiwani vitabu, abigisha ku rwego rwo hejuru, kusoma shahada za juu, ari mbe no kuja no kunonosera mu mahanga, akipenda kwenda kwa mambo ya kusoma nje. Ivyo arabironka, hayo yote ni rahisi kwake. Nankeka na Mose yarabironse, na Musa akapewa hivyo. Maze ariko amara imyaka 40 avutse, alipofanya miaka 40 hazicyumvira mu mutima, akafikiri moyoni, ati reka ngende ndabe abiwacu hariya, akawaone wa ndugu zangu huko. Ashitseyo, alipofika mure sinzi ko muri yo myaka 40 ataza aragenda kuvugana na nyina wiwe, sijui kwa miaka 40 kuwa ameonana na mama yake au sijui, ariko ibyasanzeyo kumbure nibyamunezereje, yari aliyakuta lakini hakumfurahia, uko ibyagaze gukora ku kirimba, so alikuwa kwenye ikulu, naho nyene ni byari byiza, na mambo ya ikulu yalikuwa mazuri. Integuro y'Imana ni nziza rero, mpango wa Mungu ni mwema sana. Harageze avuga ati ibi byiza byo kwa Farao sivyo je nahamagariwe, anasema hii raha ya Farao sio mito wangu. Acha subira hali anya wao kwao. Integuro rero y'Imana utimirirwa, mpango wa Mungu kwa sababu huwezi kukataza, nta muntu ashobora kuyizibira, hakuna mtu anaweza ziwia, nta bushobozi woronka, hawezi kupata uwezo. Imana yaduteguriye yuko abizera bazoja mu ijuru. Mungu ametuandalia kwamba waamini watapenda mbinguni. Namburi ngaha warizeye Yesu Kristo mu buzima bwawe, umemwamini Kristo kama Bwana Mwokozi wako maishani mwako, uzoja mu ijuru ko wamwizeye, kwenda mbinguni kwa sababu umemwamini. Umwami Yesu amaze kuza hano mu isi, Bwana Yesu alipokuja hapa duniani, igikorwa cyamuzanye amaze kukirangiza, wakati alipomaliza kazi iliyomleta, yasubiye mu ijuru nko tuzanga hano nyuma, alirudi mbinguni kama tunavyoviona hapa nyuma. Vyakozwe n'intumwa, Matendo ya Mitume igice ku murongo 11, sura ya kwanza mstari wa 11. Aha yaraheje kuduzwa mu ijuru, hapa alikuwa amepandishwa mbinguni. Abo yari yatoranije bari kumwe bariko bararangamiza baraba hejuru, wale alipowachagua pamoja wakitazama juu. 11 barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu akuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza cyo nkuko mubonye aja mu ijuru. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Yesu yaje ava mu ijuru, Yesu alikuja toka mbinguni, hanya aduze
na hapa anapanda asubira mu ijuru, anarudi mbinguni. Iyo yari integuro y'Imana. Hiyo ilikuwa ni mpangilio ya Mungu. Ibihe yamaze hano ku isi, mtu ambaye alisali hapa duniani, ibitangaza, fanya maishara, abagwaye, ponya wagonjwa, toranye intumwa 12, chagua mitume 12, yari mu nteguro, alikuwa katika maandalio zo tushikirwe tumenyesha ko tuzoja mu ijuru, kwamba tujulishe kwamba tutakwenda mbinguni. Kuko abamwizeye, kwa sababu waliomwamini yabasezeranye ko azobajana mu ijuru, aliahidi atawapeleka ahari abariho nabo baba, nao anapokaa nao wakae. Ko tubona anya mu butumwa bwa Yohana, kama tunavyoviona katika Injili takatifu ya Yohana igice cha 14 sura 14 ku murongo wa 2 na mstari wake wa 2. Imuhira kwa data hari amazu menshi, yaba atariho bane babwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Imuhira kwa data hari amazu menshi, nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Aho muhira kwa data avuga ni mwijuru, hapo nyumbani kwa Baba ni mbinguni. Ariko arasezera intumwa ziwe, hapo alikuwa akiwaga mitume, ababwira iyo ariko araja, kuambia anapokwenda. Integuro y'Imana ni yimigwa, maandalio ya Mungu hakuna aweza kuyapinga, nashobora kuyavuguruza, huwezi kuyapinga. Amajambo, ijambo ry'Imana nibyo bitubwiye, Mungu ndilo yasema, kandi ibyavuzwe muri jambo ry'Imana tena yale yalitokea katika neno hili la Mungu birashika, yakawadia, izo mu ngiro, ikawa sawa sahihi. Mu gatondo turi kumwe n'abana, asubuhi tulipokuwa na watoto, twize ijambo ry'Imana, tumeiga neno la Mungu kuri Paulo, katika Paulo ariko arahama ishengero, Paulo anazihaki kanisa, we yabona ibyo ariko arakora ko ari byiza, yabona yale ambao anawatenda ni mema, ariko umwami Yesu ubwiwe, lakini Bwana Yesu mwenyewe aba ari wamwiyereka, hakutokea. Paulo yagwana kugira ishengero ntirikure, Paulo anapigana ile kanisa isiwe, yagwanya abizera Yesu Kristo, aliwapiganisha waamini, ariko ibyo byose ntibyashoboye guhagarika, hayo yote hayakuweza kusimama, ntiyashoboye guhagarika integuro y'Imana, kusimamisha mpango wa Mungu. Niyo mpamvu je nawe twumvise ubutumwa bwiza, wewe mimi tukisikia habari njema bwadushikiriye hano mu Burundi, na tufikia hapa Burundi, turizera Yesu, tukamwamini Yesu Kristo, mwana kuza mu byo bwacu, Bwana mwokozi wetu, nicyo turindiriye, ndiye tunamchunga kuza kudutora tukaja aje kutuchukua tuwe mbinguni. Iyo nteguro y'Imana ndiyo mpangilio wa Mungu, adashobora kwimira, huwezi kupinga. Uri hano utaramwizera Yesu, wewe ukiwa hapa kabla hujamwamini Kristo, integuro y'Imana ntiragushikako, mpango wa Mungu bado hujakufikia. Ariko no musi, lakini leo Imana yakugiriye neza, Mungu anakusaidia kuwa hapa. Kumbure wali kuba no mu bindi hino, ilikuwa katika mambo mengine, ariko Imana yaguhaye akanya yuko lakini Mungu anakupa muda ya kwamba uwe hapa, pia kwizera Yesu Kristo, ili umwamini Kristo Yesu, nawe ukaba muri aba bantu Yesu yasezeranye ngo muhira kwa data amazu menshi, na wewe miongoni mwa watu wa ahadi ya kwamba nyumbani kwa Baba kuna makao mengi, ngo kuko ngiye bategurira ahanyu, kwa sababu unaenda kuangalia makao. Utarizera Yesu we nurimwo, kama hujamwamini Kristo wewe si miongoni mwa hao. Niba mwizera uno munsi, lakini ukimwamini leo uzoba urimwo, utakuwa miongoni, kandi uzoja mu ijuru, utakwenda mbinguni. Ijambo ry'Imana ndivyo nasema neno la Mungu. Integuro y'Imana rero ni nziza n'iyimirirwa, mpango wa Mungu ni mwema tena haupingiki. Turarangije, tunamaliza, twikaze, tunakupa karibu, twikaze, tukupe karibu, wizere Yesu Kristo mwana w'Imana bwawe, nawe uje muri aba, wewe uwe miongoni mwa hawa Yesu yagiye gutegurira ikibanza, anaenda kuandalia makao. Abarizo ariko baraza nawe turavuga ikaze, kuja waimbaji na wewe njoo karibu, wiyumvira, ukijifikiri, hanyuma ufate ingingo na uchukue hatua. Ejo sahawe, kesho si wewe. Twe twaramwizeye, sisi tumeamini, turi abaraganwa na Kristo, sisi ni warithi pamoja na Kristo. Yaramaze gutegura ibibanza, yeye tayari kutuandalia makao. Utaramwizera urahawe ikaze, utaamini upewa karibu. Nuwasubiye inyuma, wewe umerudi nyuma, biracyari no munsi, ni leo bado siku no munsi urashaka kugira icyo ukoze, leo una kitu ya kufanya, ushobora gusaba imbabazi, ukaomba msamaha, na urahawe ikaze, pewa karibu. Abarinzi turabaha ikaze, bali pewa karibu, nawe urabaha ikaze, nawe karibu pia, wiyumvira, wewe ukijifikiri.
Abarivyo kiririmba waimbaji wanapoimba tubanza kuguha ikaze. wewe umepewa karibu. Integuro y'Imana ntawe izibira, Mpango wa Mungu umehutaji, ntawe yimigwa, yeye hakika. kaze Karibu dufate ingingo chukua hatua ya kwizera Yesu Kristo mwamini Bwana Yesu Mwokozi wako maishani mwako. bikiri uno munsi, Kiwa leo ivyejo ntavyuzi, ya kesho hujui, ivyejo ntavyonzi, ya kesho sijui, ariko ico nzi nuko kile ambacho najua ni ya kwamba Mwami Yesu agiye kudutegurira Bwana ahacu. ameenda kuandaa makao yetu. Niyo mpamvu tuguhaye ikaze, Maana ukiwa karibu na wewe muri abo agiye kutegurira wale ambao ameandalia ubemu. uwe pamoja nao. Sokina kama mahikumu wako Yesu, mahikumu wako Sokimarinota Babaya kandi ko kwiyumvira Sokimarinota Sokina kama mahikumu wako Yesu, mahikumu wako